good day. Today is Friday, so we are going to Gendelman to buy some school supply for the kids because next week magsa-start na yung klase nila, so kailangan na namin bumili ng school supply for them. So yun, always kasama ko yung mga bata, especially my baby Andrea, Maverick, Jesus, Savannah. So yeah, always okay, see you guys. So we are already at the supermarket. Yes, our little Andrea. So yeah, we're going to buy some school supplies, notebook, yeah, crayons. Like, just watch your sister, Rek, ha? Kay mangita ko kuan, Rek. Ball pens, yeah, crayons. Grade 3. Oh man. Grade 3 na paper na papel. Saan na yun? Saan na nga ba yun? Grade 2. Ito. Here. Grade 3. Grade 3. And then, I thought the grade 3 pad or paper is along. Okay. Apat na lang muna yung bilhin. Grade 3. Asa na si Savannah? Andrea! Mangita sa tagrek pagkuha sa basket. Ako na lang. Si Andrea, oh. Gusto din yung sumakay. But it looks like hindi pa pwede siguro. Pag baby. Sa stroller na lang siya. Saan ba yun? Ayun na ng nipis. Ayun. Yan. Yung nga na muli. Kanang tahi. Aho na mo. Bisa man kada na ubos. So yan. White notebook for their assignment. And green notebook, green notebook sa communication. So I choose the kanang tahi nga notebook kay dugay makuan, dugay na siya magisi. Enjoy spelling booklet ko na. Spelling booklet. Asa na yun? Spelling booklet. Oh, yun. Spelling booklet. Grade 3. Grade 3 naman po si Maverick. Kaya pang check. So, I am looking a clear books para sa art. Tsaka Christian Livings. Orange. Tsaka pink. Siguro
Red ka na. Hold on. Mas ka na sa doon. Ayan ito. Orange. Ay, short man. Kailangan long. Ayan, may nakita na akong orange. But there is no pink. Ito na ang ballpen. Blue and black daw. Blue and black ballpen. Here. Kailangan daw nila ng 16 na crayons. Chaka play. Ayan, play. Spelling booklet nagkakuha na ka? Na naman. Amang kanikuha. Ato speakers. Tama naman to grade 3. Ang pang grade 5. Mauro man na. Hanggang kuan. Pencil. Blue na lang isang kuan. Scissor. Diyan. Kaniya. Buwao na lamang ka pencil. Na mo ko gipalit nga kuan. Usa ka box. Na day. Pati gali ballpen. Na day kay ballpen kano sa mga kanag. Karon lagi to na box man. Kanina lang na. Duha ka. Sorry, Kana. kailan may eraser there. Asa? Eraser? Kanina raman po na. Dito tapod. Duha o na ho eh. Andiyan. Ang sa pa man. Kuan. Ang sa pa ha? Oh, may clear book. Ay, kaning... Kuan na raman na. Kaning ka nga. Pencil case. Glue? Mo lagi? Oops. Down. Just slow down lang, Rick. Just slow down lang. Nang gipanaog ni Kuan. Maverick! Dali! Aman. Pangitag. Ano sa pamana? Color paper. Ma, nakakuan kag color paper, ma. Dato ko sa tula correct. Ma, Tikon si Andrea. new shoes ma. Naka new shoes. Sakaw. Lakaw. Kanang imong kuan pencil case. Napa ba ka pencil case? Oh, langan din. Napa to? Okay pa to no. Buwa man to kuan parang rub. Come here. Come over here. Paper. The pencil case ani Rek. Rek. Ang kapiot naman. Ma, pencil case ma. Oh, kana na tanaw ko no diha. Oh, dito kita. Na kana ba nang gitan ni kuya? Oh, na-soft. Nga na ramang ilang pencil case. Pwede ra pag ma-order ta sa online. Kana okay ra nimo nga na. Soccer? Soccer.
May patanong ko. Okay ra lagi nimo nga ngani nga I love soccer. ngani nga pencil case. Okay ra nimo? Sure ka ha, bagbag raman ni. Mura. Nan ako gi-order. Nan ako gi-order sa online. Duha ka Nike. Pangita sa color paper ba? What's up ba? Ngano ba po din? Gi ko anan mo po. Sila. Ay, short band paper anhi. No. Don't touch anything. First time ni Andrea makapasok sa grocery supermarket. Naapa man Hoy. Oh, hello. This is Andrea, don't touch anything. Oh no. Oh no. Ato na Rick. Yes. Si Andy. Touch everything. Pagtikro ba kayo? Sleepy. Maverick, yung mamanghod. Ay, Andy. Shh. Uy. Ang kulit. You have those already. Andy. No. Hi guys. So we are just got home. So galing na po kami bumili ng school supply para sa mga bata. And yun nga, so pag-uwi namin, nagbaha yung kusina namin. Nagbaha dahil nakalimutan namin na yung gripo. So, nakabukas yung gripo, yung pag-iwan namin pala, nakabukas. Kasi kanina like I said, wala kaming yung agas. Kapag daytime, wala kaming agas. So, siguro, yung mga bata, siguro nung naghugas sila ng kamay nila, nakaiwan na nakabukas yung gripo. Kasi yun nga, walang agas. So, naiwanan siguro nila na nakabukas yung gripo. Ayun. Ayan, pag-uwi namin, nagbaha yung namin, yung kusina. Yun, basa. Basa yung, as in, baha talaga yung kusina. Kasi, yung, tawag dito, yung lababo or sink namin ay, na siguro, hindi yung tubig kasi nakabara lang doon or nakapundo lang yung tubig doon kasi may planggana or plastic basin or planggana, we call that planggana. So may planggana doon sa sink. Yun, nabara siguro yung tubig, hindi makaagos. At yun nga, kaya bumaha. Tsaka isa din yung sink namin ay may yung sa may strainer ba. So yun nga yung tubig hindi makaagos, hindi ma-drain. Yun nga, tsaka plus may plangganang nakalagay doon. So yun, hindi makadrain ang tubig. So yun nga, baha. So ayan, yun nga guys. So yan, nahapunan din kami kasi matagal talaga magpili-pili, no? Tayong mga Pinoy ay matagal magpili-pili ng mga anong bibilhin natin. At saka isa rin yun, may mga bata.
Ayan, yan si baby Andrea. So, she's sleepy. Ayan na yan. Yes! Okay. You're going to sleep now. Okay, so, thank you for watching our videos, guys. So, just like and share our video and please subscribe our channels.